Mao na pud ni karon akong giluto, guys. Kalabasa nga puti or white squash. Gisagulan lang pud gihapon og sardines. Gikuhaan ako og sabaw sa sardines, no. Dayon mga lamas dayon akong gisagol ani. So per meaning mao ni akong galutuon kay nanginhanglan gid ta kanunay og kining gulay. O guys, napagyud ang kining itlog. Naapa pod ang sinugba. Og kini pod ang kalamansi. Magbuhat pud ko karon og juice kay rich in vitamin C ni. So ato gining kinahanglan adlaw-adlaw nga makaon ni nato kay importante pud nga maka-benefits pud ang atong body.